ଚାଲିଛି ମାସ ଶ୍ରାବଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦରେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ରନ୍ଧନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦରେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥାଳିଟିଏ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ତା ସହିତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଦିନଟିଏ। ଆମେ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆଜି ଦିନଟି ପୁରା ଶୁଭମୟ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର, ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଖେଚୁଡ଼ି। ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଖାଇବାକୁ ବେଶ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି ବନେଇ ନଥିବେ କି ଭାବି ବି ନଥିବେ। ପୁରାପୁରି ଅଦା ହେଙ୍ଗୁ ଖେଚୁଡ଼ି ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ବନାନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଁ ବନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଯାହାକି ଆମେ ଅଦା ହେଙ୍ଗୁ ଖେଚୁଡ଼ି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ନୂଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନୂଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ସେଇ ନୂଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟିର ନାଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ତରକାରୀ। କେବେ ବନେଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ବନେଇନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ବନେଇବା, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଦା ହେଙ୍ଗୁ ଖେଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଗିନା ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଚାଉଳ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ବି ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ବାସ୍ନା ହେବ, ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗିନା ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମକଚିକି 2-3 ଥର ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଉଳ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବତୁରି ଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନାଡ଼ି ବଡ଼ି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମିତି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ସାଧାରଣତଃ ମହୁର, ବେସର, ଡାଲମା ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ରାତି ସାରା ବତୁରା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଗିନା ବିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଅଦା ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ପୁରାପୁରି ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିଦେବା। ବେଶୀ ପାଣି ବିଲକୁଲ ଦେବେନି, ପୁରା ବହଳିଆ କରିକି ବା ପୁରା କାଠୁଆ କରିକି ବାଟିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିରିକୁ ବାଟିବା ପୁରାପୁରି ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିବା, ବିଲକୁଲ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବାଟିଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ 1-2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଣି ବିଲକୁଲ ଦେବେନି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଫେଣ୍ଟିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ଫେଣ୍ଟି ହେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେବା ଜିରା, କଳା ଜିରା, ଜୁଆଣି ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ। ଏତିକି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ, ବାସ୍ନା ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଅଦାକୁ ବାଟି ଦେଇଛେ, ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଇ ନାଡ଼ି ବଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଛାଣିବେ। ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଛାଣିଲେ ତା'ର ବାସ୍ନା ସ୍ୱାଦ ପୁରାପୁରି ମନ୍ଦିର ପରି ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତେଲରେ ବି ଛାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଘିଅ। ଘିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିଦେବା। ଘିଅକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଗରମ କରିକି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା। ଯଦି ଅଧିକ ଜାଳ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ପୁରାପୁରି କ୍ରିସ୍ପି ବା କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ହେବନି। ସାଧାରଣତଃ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ପୁରାପୁରି କ୍ରିସ୍ପି ରହେ, କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ହେଇକି ରହେ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିରି ବଟାକୁ ପୁରା ବହଳିଆ କରିକି ବାଟିବେ, ବିଲକୁଲ ପାଣିଆ କରିବେନି। ଯଦି ବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣିଆ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୁଜି ହଉ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସୁଜି କିଛି ମିଶାଇନି, ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିକି ବହଳିଆ କରିକି ବିରିକୁ ବାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘିଅ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରି ବଟାକୁ ଦେଇକି ତା'ର ଗୋଟେ ପଟୁ କଇଞ୍ଚିରେ କାଟିଦେବା। ଟିକେ ଛୋଟ ହୋଲ୍ କରିବା, ବେଶୀ ବି ବଡ଼ କରିବାନି। ଏମିତି କଇଞ୍ଚିରେ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନାଡ଼ି ବଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାପରେ କଇଞ୍ଚିରେ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରାପୁରି କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଏଇ ନାଡ଼ି ବଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ଯଦି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ 2 ଥର ଆକୁ ଛାଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁରାପୁରି କ୍ରିସ୍ପି, ପୁରା କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 2 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଛାଣି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଛାଣିଛି। ତା'ର ରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଆସିଛି, ପୁରା ହାଲକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଆସିବ, ପୁରାପୁରି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଡାଲମା ହଉ କିମ୍ବା ବେସର, ମହୁର ସବୁଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ ଏଇ ନାଡ଼ି ବଡ଼ିକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ତରକାରୀ। ଏବେ ଟିକେ ନାଡ଼ି ବଡ଼ିକୁ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଯେଉଁ
चाउल को बतुरेकी रखिथिले एबे चाउलरू सब पानी को काढ़ीदेबा जेतिकी नबा चाउल सेतिकी नबा गजामुग मु एठी गजामुगर व्यवहार करिछि आपण माने जदि चाहिबे ताले गोटा मुग को बतुरेकी रखि देथिबे राति सारा जेतिकी चाउल नेबे सेतिकी मुग नेबे तार स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो ता सहित गोटे चामच दबा गुजराती अलैच डालचीनी लवंग आउ जायफलर गुंड निश्चय दरदर गुंड करिकी फ्रेश पकेबे बढ़िया वासना आसीबो स्वाद भी बहुत बढ़िया रहिबो ता सहित देदेबा स्वाद अनुसार लुण तेजपत्र गोटे बड़ चामच देसी घी हेंगु टिके अधिक पकेबे बास्ना बहुत बढ़िया लगिबो ता सहित अधा इंचर खंडे अदा को भल भाबरे कोरिकी नै जिबा आउ नड़िया कोरा ए सब को देकी भल भाबरे गोळी देबा बढ़िया भाबरे टिके दळी देबे जेते बढ़िया कि दळीबे बा चकटिबे तार स्वाद सेते सेते बढ़िया आसीबो एठी देखंतु खेचुड़ी आम जो प्रस्तुत करवा अरुआ चाउल मुग गजा मुग आ मसला मसली घी देकी बढ़िया भाव में गोलेला जो बास्ना सतरे जबरदस्त एबे ताकू गोला गोली करके टिके कड़ को रखीदबा प्रेसर कुकर रे आमे नबा गोटे चामच देसी घी से देदेबा जीरा सुखिला लंका कंचा लंका तापर आमे जो सब भल भाव चाउल मुग मसला मसली गुआ घी हेंगु अदा देकी गोलेकी रखी ता सहित नड़िया ताकू पकेकी मात्र 2 मिनिट पाई मीडियम फ्लेम रे भाजीदेबा बेसी जोर भी घांटीबेनी जेहेतु चाउल बढ़िया भाव में बतुरी जाइए भांगीजिवो बा गुंड हो हल्का हल्का आपण मैंने भाजीबे तापरे पानी देबे जेहेतु मुठी नहीं गोटे गिना चाउल से 2 गिना पानी आउ गोटे गिना गजा मुग पाई गोटे गिना पानी ता माने गजा मुग आ चाउल मिसिकी मु 2 गिना नहीं पानी नहीं 3 गिना एठी आमे दबा गुड़ मुठी 2 रु 3 बड़ चामच गुड़ नहीं ए खेचुड़ी को बेसी भी मिठा करवानी हल्का मिठा रहिबो बहुत बढ़िया लगिबो एबे आमे प्रेसर कुकर ढांकुणी देकी मीडियम फ्लेम रे गोटे सीटी आसीबा पई छाड़ी देबा सेही भितरे आसंतु आमे प्रस्तुत करिबा आजिर नुआ व्यंजन जहाकी नाड़ी बड़ीर तरकारी नाड़ी बड़ी तरकारी पई मु एठी नेछि गोटे प्लेट नाड़ी बड़ी पई आमे जो मसला प्रस्तुत करबा एठी देखंतु बहुत सहज बहुत सरल और कम समय भितर भी प्रस्तुत हो जिवो मात्र 7 रु 8 मिनिट भितर एबे देखंतु 2टी कंचा लंका आधा इंचर खंडे अदा आउ नड़िया 2 रु 3 बड़ चामच आपण माने चाहिए नड़िया कोरा नहीं पारंती मुठी नड़िया खंड नहीं टिके अधिक नेबे आउ 2टी बड़ साइज टमाटो भी टिके अधिक पकेबे बेसी भी अधिक नुह 2टा टमाटो आ भल भाव में चिक्कण करके बाटिदेबा यही मसलार एते बढ़िया लगिबो थरे बनातु बहुत सहजरे प्रस्तुत हो कम समय भितर भी प्रस्तुत हो आपण देखंतु अदा लंका टमाटो कषि होगापी तो बेसी समय बिल्कुल लगे एठी देखंतु केते सुंदर रंग आसी नड़िया जो टिके हल्का धला रंग आसी आउ बहुत बढ़िया कि प्रस्तुत हे आमे देदेबा हलदी गुंड ता सहित दबा गोटे चामच धनिया गुंड काश्मीरी लंका गुंड गोटे चामच ता सहित गरम मसला गुंड आधा छोट चामच आउ कसूरी मेथी गोटे छोट चामच आउ तापरे आमे एठी बसैदेबा तरकारी को एबे आमे कड़ाई को बसैदेबा लो टू मीडियम फ्लेम रे गोटे चामच दबा देसी घी गोटे छोट चामच जीरा हेंगु टिके पकेबा भल बास्ना पई तापरे आमे जो मसला को बाटिकी रखिथिले आउ सब मसला गुंड दे देथिले एठी देकी लो टू मीडियम फ्लेम रे भल भाबरे ताको कसेबा देखिबे मात्र 2-3 मिनिट भितर केते सुंदर भाव में मसला कषि होगी बहुत बढ़िया कि घी सब चारिपटू बाहर लगे आउ रंगटा पूरा पूरी जबरदस्त रहिबो देखंतु केते सुंदर रंग आसिलानी एमिति आपण माने थरे निश्चय प्रस्तुत करंतु भिन्न शैली रे भिन्न स्वाद रे भिन्न प्रकार व्यंजनटी एठी देखंतु किछि समय 2-3 मिनिट टिके घोड़े देबा लो टू मीडियम फ्लेम रे केते सुंदर भाव में मसला कषि हो गलानी चारिपटू घी सब बाहरिलानी आ मसला पूरा पूरी सुखिला हो गलानी आ ई मसला को बाटिला बेले बिल्कुल पानी रो व्यवहार करेनि टमाटो रे जेतिके पानी अंश थिबो सेही पानीटा केवल सुखिबा पई आपण माने मसला को कषिबे बहुत कम समय रे प्रस्तुत हो जिवो मसला कषि हेकी एठी देखंतु मात्र 5 रु 6 मिनिट भितर बढ़िया भाव में मसला कषि हेकी पूरा पूरी सुखिला हो गलानी एबे आमे दबा पानी तापर आमे देदेबा लुण मु लुण आगुर पकई नथिली एठी लुण देकी आ 1 मिनिट पई बढ़िया भाव में फुटई देबा बढ़िया भाव में जेतेबेले झोल फुटिबा को लागिबो आमे जो नाड़ी बड़ी प्रस्तुत करके रखिथिले से नाड़ी बड़ी को एठी पकई देबा आ मात्र 30 रु 40 सेकेंड फुटेबा आ बिल्कुल अधिक फुटेबेनी नचेत कोन हबो ना सब नाड़ी बड़ी पूरा पूरी नरम जेहेतु हे जिवो जेहेतु नाड़ी बड़ी पूरा क्रिस्पी अछि गरम गरम झोल रे बहुत समय जदी फुटई देबे ताले पूरा पूरी फिटी जिवो बा मिसी जिवो झोल रे
तेणु 30 सेकेंड मात्र भल भाव फुटे देबे तापरे घोड़ेकी रखिदेवे 5-6 मिनिट पाई तापरे कटा धनिया पत्र पकईदेवे चाहिए ऊपर टिके देसी घी मध्य पकईदेवे देखंतु केते सुंदर रंग आसीची आ केते सुंदर देखा जाउची आपण माने थरे एमिति बनांतु बास्ना बहुत बहुत बढ़िया एमिति आपण माने केबे बनैचंती कि जदि बनै नांती थरे बनांतु एमिति अदा हेंगु खेचुड़ी सहित हो अबा हो अरुआ अन्न जमी जीव एमिति नाड़ी बड़ीर तरकारी ता ऊपर टिके देसी घी देके खाइबे एते बढ़िया लागिबो। एठी देखंतु गोटे सिटी आसी सारिबा परे अदा हेंगु खेचुड़ी मध्य बढ़िया भाव में प्रस्तुत हो जाइछि आ पूरा देखंतु केते बढ़िया गोटी गोटी हेकि हेछि आ रंग तो देखुचंती केते सुंदर बास्ना भी पूरा अद्भुत एते सुंदर सहज सरल हेले भी एते बढ़िया व्यंजन आउ एते सुआदिया निश्चय थरे बनातु आउ एमिति कि बिना पियाज रसुन रे जेहेतु आपण माने ओषा व्रत दिन मानकरे भी खाई परिबे। आजिर प्रस्तुति आपण मानकु केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे। जदि भल लगी थाए तेबे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित हाइप करदेबे। आउ जदि नुआ देखुथांती तेबे बेल आइकन को प्रेस करदेबे जहाँ फल कि प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। आउ जदि फेसबुक पेज रे देखुथांती तेबे विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय फॉलो करिवे। तेबे आज पई एतिकी पुणी देखाबा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे संपूर्ण नुआ व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।